आदरणीय महासंत डॉक्टर रामरावजी बापू समाजरो धर्मगुरु दीक्षागुरु प्रेमसिंह जी महाराज देवतुल्य वसंतरावजी नाईक साहेब आणि तमाम जमेबीय कंसालीय तांडेर नाईक कारभारी सरपंच पोलीस पाटील तक्तामुक्ती अध्यक्ष ग्रामवासी याडीबाप भाई और बहिणो यासाठी केला से 18 शेवटचा दिवस हा गोड व्हावा। राठोड परिवारे प्रेक दुकेर डोंगर कोसळगो दुकेर माई सामील भेबाळ सई सगासेण गणगोत से सोळे भाई उपस्थित मंडळी आज राठोडे घरचं सवार जादव घरवाळो चोर पर मैदान आडे घरवाळो चोर पर मैदान पवारे घरवाळोची कर्म चालू रे वाळोच जन्माने मृत्यू एकेने चुके वाळछेनी जन्मे नाही जो मरे वाळच आणि मरे वाळच कोण जन्मे नाही वाळच ही कोई संतेर शेपतेर ये तो चुक भेजवाली छेनी परंतु जन्म को जगेरच आणि मरणो को मरेरच यात्री बात जर कळगितो मनक्या एकदम देवतो पणेनी फक्त मनक्या भेटानी जाबा आत्रा साधू संतेर पुरावच मळी होई सेवा न 20 मिनिटेर वेळच कार्य सूचने कार्य करेनुसार हमाल गायवाला हमार दत्ता महाराज सुंदरा से प्रकार कार्यक्रम की दो आजी हमारा आदरणीय बरफ महाराज आजी जो कोण विठ्ठल महाराज आजी नामदेव महाराज अशा प्रकारे से महाराज सुंदर असो शब्दम तमने आज समजत आणि केवाळच कारण नानकेश वेळेर माहिती जत्री सेवा भेवाळ चौधरी सेवा करेर प्रयत्न करू छु माऊली सेवालाल भगवान की जय जाल मुखी जगदंबा देवी की जय गुरुदेव नमस्ते रामराव महाराज की देवतुल्य वसंतरावजी नाईक की जय दीक्षागुरु प्रेमसिंह महाराज की जय संत लीलाजी महाराज की जय बलावद हजारे सरासरी वास करे वा चैतन्य चतुर्भुजानी माय शक्ती चैतन्य म्हणजे काही बात चतुर्भुज म्हणजे काही हे देहाचे हे जड देहाचं जन नामकची पारस आणि पारस जपतानी दयन लोखंडेन लागेने वत्तानी सोनो पणे जो अज्ञान जीवन फक्त एकच भजनेर साधनच नामच कीर्तन साधल पैसो पे आणि जळतील पापे त्या जलमांतरीची शाबास कैलास फुलसिंग चव्हाण बेलगाव खोचे बेटा रो शाले वाला राठोड हुको असो केरो मग काय केरो हमार कैलाश फुलसिंग राठोड साहेब रेवलो बेलगाव और सामध्ये 51 रुपया देने की बड़ी धन्यवाद धन्यवाद आज त्यांना राठोड परिवार पर दुःखच वाह वाह दुःख म्हणजे काही भा दुःख केन कच हमसे के ते इंद्रेचा दुःखच आपसे दुखे मध्ये आयचा कर्म केलेत तो तम दुखेर में शामिल करा बेवा
और वंदूर दुःख नाही शेकना करेवा और वंदून तम दुखेम काही साथ देवा शाबास जैसे सुख दुःख आपल्या दही तैसा सर्व भूतिया पायी तरी तू ठाईच्या ठाई निवसित फारता वा वा करतानी जेन चतुर्भुज म्हणजे जेन चार हाते वाळच हा वागे वाळच वा 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 जननीच हा ओयाडीन प्रार्थना करतानी हा जगद्गुरु सेवालाल राते ना हनुज गणपती भुलागो तो मारतो मन दी महाराज कचा टेमलेल देते महाराज तू गणपतीच बोलो कोणी गेला वा 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 बोलो बकम यूट्यूब पे ते मेलो छु मग तरी एक नाव आजेर बोललो छु बोल बोल कारण लोक छे के हा पदकतीन कधी टांगे टांग नाकच ना नाके की के नी धीर मामा नाकरात हा भजन के रोज हा पार्वती छे जा बाळ रे गणपती नरमान बाळे कोई जो कोण महादेवर गणपती केरेस कोई पार्वती गणपती केरेस कोई मेलेर गणपती केरेच हा गणपती काही मेळ खारो कोणी मग केरो जो गणपती काय असे दिचारे कतरा गणपतीच वा 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 कोई मेलेर केरे जादव गणपत एमपीटीसी लिंगापुर और समुद्र 51 रुपया देणगी मिली उधर साथों साथ हमारे चालू विषय पर श्री राम मोना राठौड़ 21 रुपया देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद अब कोई जो कोण पार्वती केरेच कोई महादेवर केरेच कोई मेलार गणपतीच केरेच और आजी कोई केरेच बा 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराणे गणपतीच अब आते रात एक कतरा वेगे आणि एवढी जो कोण अष्टविनायक केरेच एवढी आजी 8 गणपती घाल दिने कत कत काहीच करा ना भजन गो महादेवेर भेटो तो वाया महादेवर केराचा तो महादेवर व्यायाम गणपतीच केच व्हायला काय अब पहिले बाप जन्मच बेटा जन्मच पहिले बाप पच बेटा पण एवढी शास्त्र जो कोण पहिले बाप पहिले बेटा जन्म मेलोच बेटा कंती बाप पैदा भेरोच शास्त्रीय हा आजी वतराज कोणी हम केरेचा शास्त्रेनुसार कि बा पार्वती हांगोळीन बेटी ती गाटार गणपती मेलगिन एवढी केन चली गयो बेटा म आईन तो केनी घरे मत आए दे शाबाश म नग्नावस्थार में ये बाथरूम में हांगोळी कर रीचू तो ये बाथरूम में केनी आए मत देस पछाबी ओरो छोरार नि भाग्यरो महादेवेरो पार्वती रो पार्वती रा भेटो गोवाया माझ्या वेळेस सखावाच्या भगवंताची
बोला रोज कोण बोलावलो कते ती कोण હા. બોલ રે છો કઈ બોલ રે છો હા. ઉસે કૃપા વોરછ વરછ આપણે કઈ છે आपण निमत्यान कारण हुबेचा વાહ વાહ आत्राच बसू गो હા कारण का माटी मनक्या निमत्यान कारणच पण बाटी करे वाळा बाईचं वाढण करे वाळा बाईचं डाळ घाले वाळा बाईचं पाणी घाले वाळा बाईचं हा. कांदा काटे वाळा बाईचं हा कपडा धोया घरेर जबाबदारीवर सामूच बाई साबुच बाई साब बाबू घरेर माटी मेन मुखिया आत्रा ध्यान रखाडजो हा ते वाळू छु तमने हा. होतराज कोणी हा. असे भजनेर उत्तर जो कोणी या टुकेर माईचा आप हा. कोण केर छोराचं कोण केर बापचं जो कोण वाह. आणि भजन मारो छे आहा आदि अनादि तो आगेना अभी 6 शास्त्र पुराण 4 वेद हा. येरो गणपति भेगो हा अब तमार 14 कोटी लोकुर गणपति ने शुरुआत करेल છે મત हा કતરા 14 कोटी हनुमान. वर માટે गणपती मई भी वर्गणित काढो कोण छु हा अंदाजे लोक केरे जो मई खपका तो हिंडरो छु કોઈ 12 कोटी कच કોઈ 14 कोटी कच कोई कोई 16 केरेज कोई 18 केरेज पण 18 लोकुर गणपति ने एक शुरुआत करेल છે हा जर भरोसे पर थाळी नगर आमळो છે हा वर्षोय शुरुआत हे नाही मामा वेडी वेडी करत हा वो करना है क्या याद करो जो याद है सो बात है न भूले सो बर्बाद है वाह 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 कारण ये गणपति कंती सृष्टि रचना जो उच्च मालक जो उच्च हाँ। हाँ साधु किसी का बेटा नहीं हाँ। और जो बेटा होता है वो किसी का बाप होता नहीं शाबाश आकरा ध्यानेर में रखाडो हाँ। અને આ કાર્યક્રમ એ સામુ જાહેર છે वाह वाह કારણ હું ભજને તુકારી મારતાડી કે જે ભગવાન શ્યામ ભયા હા બુદ્ધિ તો તાર ગાય સારું હા. તાર ગાવડ્યાઓ ને તાર ભક્તિઓ ને હા આવો કારણ કે ગો ભાયા આવતી કના વાહ આવો કારણ કે ગો ભાયા આવતી કના તારે સારું તારે સારું તારે સારું જોડે તારે સારું 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 અને ઈ भगवान सेवादास महाराज ये समाजेर में जलमेन ना तो हमने देव को निकले वाल कोणी कळेवाल बाबू हा हे भजन पूजन कोणी समजेवाल नामदेव महाराज हा
जर भाटार नगरानं वजातो हा तो आपण काही बजाय वाळते थोडे शिरांना भुंजतो भोक्यान दे हा धबुकार कत लगाते वा सारी बात कळी जो कोण सेवा सेवा भाया थाळी न बजावतो आपण काय करते जगदेव महाराज के नायवाड थाळी बजाय पांगर पाडे हा बाबू हा. शेख कृपा वोरच ओरछ वो दिनो करना हम बजारेचा वा 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 हा बाप न जर जन्मे नाही हो बेटा कधी त्या बाळ कोणी कारण बेटा? श्रेय बापेन दो वा याडीच न जर हा. तो हमात कसे न मरे नाही बाळ ते काही काम कारण नसा. श्रेय याडीन दो हा. आणि जत्तानी तम याडी बापेन श्रेय दो कोणी हा. जत्तानी તમારી કઈ ખળેવળો છે ની વાહ, વાહ. કરતાની હા. ભજન કેરો છો હા. આવો કારણ કે ગો ભાયા આવતી કના આવો કારણ કે ગો ભાયા આવતી કના તારે સારું તારે સારું તારે સારું તુરે નહેલા ભાયા રે તારે સારું તુરે નહેલા તારે સારું 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 कराना हमार सावित्राबाई केशव चौहान रेवाड़ा चितगिरी और समिति 51 रुपया देने की बड़ी धन्यवाद धन्यवाद और साथों साथ शीतल दिलीप जादव पोती और समिति हमार बहन घमा भाई उत्तम पवार और सब सुद्धा 51 रुपया देने की बड़ी धन्यवाद शीतल भाई दिलीप यादव पोती और सब सुद्धा 51 रुपया देने की बड़ी धन्यवाद कारण कहा कि भगवान सेवा भाया याद है स्वाबाद है भूला है सो बर्बाद है शाबाश आज तुमने ना हमने ना आज देव को निकले वाल तो मामा वाह, वाह, वाह। देव जर कळाय वालो भी तो पेलो मन क्याच शाबाश जादव हा समाजेन देव जर बताय वालो भी यादव एकंती कळीच वा शाबाश यादव लाज बजाळे तू देतो हा आणि दुसरे नंबरेर हा जर बजाळ्याम लायवाळ घेतो राठोड राठोडेर माई जलमली तो सेवा भाया आवा पण राठोड लाय कोण हा. रमण्या खोला शाबाश वदनवू खोला समान जर देख पारी छोरीर तीन दाडेर वेतडू मरमरा जीवतो न करतो हम देव केते कोणी कोणी कहते तिसऱ्या नंबरेर बजाळ्याम लाय वेतो राजा जोड़ी शाबाश समुद्र माहिती नाव लोटो करतानी हाँ। प्यारे भाइयों करना हमार जेरे भरोसे मन मला में लोचो ओ बापुर एक नानका सो भजन लोचो हाँ। आ कार्यक्रम में समझाऊ छो बापुन 3 बेटा छ हा अब बेटी के दृक्ष को मन मालूम छे दी बेटी दी बेटा 3 बेटी 3 बेटी आसे परिवार माहिती हमारो बापू जाहिर बात करतानी भैया आज शेती मोठो दुःख राठोड परिवार यांचं छच वाह परंतु ओरे माहिती हा जे दुःख करतानी के मामा हाँ। आप 3 बेटीन छ शाबाश અને तीनी बेटी केवाळ છે हाँ। કે આજ हमार बाप છેचा हाँ। અને બાપેર જેના જसे प्रकारे हम आगळी पकडत
सलालो बापर हाँ। हमने नानक्या ती मोटो करे वालो र हाँ। वो बापे पर एक नानक्या सो भजन लेता ने नांगमार कार्यक्रम में समजावू छू श्रीराम रेड्डी राठोड सरपंच साहेब रेवाळो कंसाली तांडा और ये समिती सुद्धा हे भजने पर 101 रुपया देणगी मिळी धन्यवाद यारी न देव माधर बापे न देवा मा ए बापे न देव माधर यारी न देवा मा यारी मोठे सिधी दूरा पराले बाबाई न झाले बरका बाबाई न झाले आज वो बाप थी वाह जे बाप हमने नांगली पकड़न चलायो आवा। सोतार कपड़ा फाटे रह गए हमने नवे कपड़ा पहराए और नाम बाप बाप जे बाप सोता बेटे न भुको रे गो हमने धापन कराए और नाम बाप बाप जे बाप हमारे सारू घड़ी रे माई पानी रे माई रे गो અને हमने सुखी जागे प्रकाड़ और नाम बाप बाप અને આજુ બાપ છે છેચારે કરણ મોટો દુઃખ છે બાવા અને દુઃખ સહન કરે શક્તિ ભગવાન સેવામાં યાની મર્યામાં ઉંદુંદ આવા ઉતરાત કોની હા નવમીના નાદાન પેટેમાં વગાઈ किंमत दो पण हम वो बापेन किंमत छे ही सध्या का छेरी मामा अरे पैदा कीधो बाप कपड़ा दराय बाप मोबाइल दराय बाप गाड़ी दराय बाप पैसा खर्चेन देरो बाप अरे हम के दे रहता मारे भरोसे अरे वो बापेन दुःख वेदाव तर तार सारू कतरा कष्ट कर लीधो काय कोणी कीधो बाप तमार सारू कारण वो बाप ए शेवटी मान दे दो कि जेने हमारो बाप हमार सारू काई कीधो नवमीना नादान पेटे में वगाई